tiniya kewera la December kichi khoto no khiro kisite awera yo odo tabu batinya takha le dobwe ago le dobwe le ko Canada BC no awera ko Canada BC le kewera society mo no pa to petele ba kale no khur pa na mi le no tar pa ba pa kenyo to le ko Canada British Columbia ne aweda aweti hiweda ta khweta yale yeke bobati nya laweda tareta kle bakado ko Canada BC kama weda kinyo ni toto le kito kisi kito nilo no aweda odo tareta kle li takwe mu no yeke dune pyatule aweda takpa pepe ni no takita klo pe ni takha agatemi hodini keweda la tagi kikar kha hodini kimi weda bakado petinya no pako weda tinya khei weda pakulu pakunyo ule ni khopa no ta dutaya ta khimu haplo ta bachi ba khi khoplo le ta dutaya ti phane no lo utumui no pakhimu haplo ti pan bakwasame do ta kota khe ta tita puata na ta po la December la January ko thota ko ta clean awati na do ma no tinya to poweda ko Canada BC British Columbia kunyo to wo osikodo ata thoto mabu mono paleta sa umi oni cheklo weda te petnogi petaka palite idunia tule peweda petramu tamla mono aweda odo lote sonogi osikodo email pokma weda e-transfer no petinya lo weda le kene patho weda to mabudu odo du momme pasada na ki tagro de pu me wanyo daga mi ta ono dina to aweda BC no Canada BC society part woni osiko weda do ta me weda tagro ta society part wo pu do awe pale ta hi weda to mabu mi ri no la ke sholo weda le pagnyo po ago le ba khimu aplo ba kwase meta kora keke ago ne ta umi one seklo weda fono ri plele ami weda dra mutamla fono ri do email ne ba kha weda le pa BC to wo email mo no e-transfer pen tin no no akune o weda do ta seklo fono pen khelo lo no akune yeke phapya tu ba kha weda do tamala po ra kinyo ni thoto alikwe mu no ter khani ke weda tamala ko po kinyo ni thoto no tamala ko po tuku kinyo ni thoto memele kinyo ni ane khi tho Newyear husite mude ni no mude ni la yenu ari khito kisiki ani mu khilo senari du mu halo jenari weda komya ta chokto ti weda kinari no BC ta chokto Pacific ta chokto no komya ke weda le po BC ta chokto no bo BC ta chokto da ke weda Pacific our time on a time zone ko ne pepe ne tama weda kinyo ni thoto le BC to wanya ine tama de la puku de te ba bo weda ko ga de petinya khoplo ta suta sa no akuni papa po ta de te ba pa mata ta kle dini de te ba no ko de mi ma ba chene ne redo mu do pyo do mo no ma de te ba khoplo ta ko ta khepa ko wa de tinya thwena pelo ta suta cha da khama tu wi pa na he do ator kha ko ne pa pu ba pata chi yi ba ma la po ba ko nyo ni to ta de mi mu ni kha ge mo no mu ni do mu ni to mi ge chi de patelo ti te ba pasada na ki le ta ka ma la po ra ko nyo ni to ta se do uti da de sa to lo akuni pa ma o pa ba ma o le zoom ni lo no awada zoom adine pepe ne awada zoom no ri id ne khote wa khu nui khite khu ye kho nui no phagado tor blo zoom id ne khote wa khu nui khite khu ye kho nui no a password no gnu lo zoom account awada mu lo na password ne kho nui ye sorry kho khwi ye kho khwi ye akera passcode no no akhune ne phene na kwe mu ba pa ko ga le kamala ka po to ko ni ato ido pa le zoom no blase lo ti ta pa phla le tha to ni lo no akhune ne dine ato no dita item ko la akhune ne je ko dine tu weda our information zunori zu passcode id no ke phene ta ka pa ne wada ta ko phene kholo mu ni mi to no body ne ta ki ka khadi to item ko ni no
we ba kha we da do ta sa utama bu mo no ta sa utama bu ba kha le popwa ku lu ba khu mu ha plu phe se ko to ke ni pa ko de ti nya no phe ta du ta ya ke ta lim sa ra we da phe li ki ko to kha lo ta ko mu ni lo no ba le kwa ta so na ti we lo no a ko ni phe ni de we da Puasa utama bule papua ke lebah himu haplo pe so ke to ke ke nyo ke bata tu le tra mutam la no a lote sono ri odini huwa lui ye ho lui wa khwiye no lote sono ri ne huwa lui ye ho lui wa khwiye ni lo no me le pa manyo ni le e-transfer ni le show wera e-transfer learn awara email to play ila me wera kc.doc society ofbc@gmail.com no idine piatu wera phele awera takapa screen lo ne lo no so quality phene ti lo no correct community society of bc no ke weda awera pa gnyo ko Canada British Columbia patu no betel ba khala no khurpa kha mi lo no sa ba no patu no khurpa ko ne ata bu tinya digital apuku yato phoko ato ke wera ta gitor khane ta mala pora ke nyoni thoto ta so ta likwe mu ta bu tinya la idea bu phle no kikar khane ta thora tu mabu pa la ta une seklo ta lotte sono gi phle ne do le sra mu tamla do email ra hi do ne wera situ mabu ne me wera awera correct community society of bc a email phle ne lo no akune do bu we pete ba lo pata lo no ta chego tol bo kamala po ko nyoni to okay ska tolo no masata na ita bubati nyele chumo le klikidi pala mi patu pata de aweda me edo nulo mala po ko nyoni to tole zupu ne aweda information ophe screen alone no di to ite to ne screen alone open siko akuni po ko de le me edo tu puta wa tu suta ga mala po ko nyoti to no pecheti ba tu ko ga de le nyoni to ta mala po to bla nya ini lo no akuni ni tina to tatu ta o me o de temita me chuba ta u lo pala ta u ma che weda to mabuni aweda ma che te le tramita mla fono gi do immediate te atu ni lo no khone ni yisibli ba pa ko de le dugna ta ani ni yisibli ba siko weda current community society of bc aweda hi ta khweta ya le ga ba te lo weda ta bu ba te nya kha I su popwa ke lu knyo lo o bu mi ge o jimi ge di to le po le bc mi ge po le aweda ko Canada le talola ga mi ge po le America po le ko po ho ko do to komyo tamala po ra gnyo ni tho to blo nya ini pa ma le zoom ma khone pa o phele ne pa mati ko ga de lo no u ju kwa u ko pi yo o phele pa la sa chu ni mala ga por ko gnyo ni tho to do bwa phe mini mi to awe ni le city at le phoko to ni lo no a khone ni pa ma le zoom pa ko de ni o phele mati lo khone zoom adi zu pasco okelelo akone pecheti ba tume takhila phuko ga dele kenyoni to tam retaklet blonya ini lo no do buwe sibluba tuduma tudunata no andini sibluba parwo society of pc ne he ya takweda ya legite lo rani lo no khone agatmi do buwe no tini khophele pogamala po ra kenyoni to le zu buna kitna kini pag kasukweda pagnyo takutaka pelula to the no da setala sneaky chi u no chita chi mo chi kinyo no kwale peta o te phane pek ka ko pek pa phla ko peta chetala lo ko do bi do plenya no a khone ni mo peti sa pin no de ni we ni phela junior ki to le pa kma wada ta mala ko kinyo ni to to ni ni ka ko kinyo chika no pale anu la wada le zoom mi ge de no le zoom mi ge peti nya le tini nya ne pa kma la ko pot ko kinyo ni to to la ko ni po le pi mi ge no chinya me uda karate no mito ba ha de batana mi ba na ge jina le pa ar ke boda pa nya pone pichi nya o no pichi nya udo du ba ka ke to wale ba no a khone ni tapinor ge no do bu tapinor ba to wala ke nya ku ka de le ni we ni no tablu